Hello guys, let's start our lesson on page 161 at the end of your book to talk about grammar. We use the present perfect with just, already, and yet to talk about recent news and events. Então nós usamos com present perfect just, already and yet para falar de acontecimentos recentes. We use just in positive sentence to talk about very recent news. Então, nós usamos just em frases afirmativas para falar de acontecimentos recentes. Murray has just won the tennis match. Então, Murray acabou de ganhar a partida de tênis, tá? Então, has just aqui é como se ele tivesse acabado de ganhar, ganhou agora. Em frases afirmativas. We use yet in questions and negative sentence to talk about news and events happening up to now. Então, nós usamos o yet nas perguntas e frases negativas para falar sobre acontecimentos que aconteceram até agora. For example, have you visited your favorite college yet? Então, você já visitou suas faculdades favoritas? Aqui, ó, como se fosse o já. Então, o yet, ele pode ser o já ou pode ser o ainda, tá? Dependendo da posição em que ele está na frase. Lembrando que ele é usado nas perguntas e em frases negativas. E we use already in positive sentence to talk about news and events that happened before now or earlier than expected. Nós usamos o already, que também é o já, em frases positivas para falar de coisas que aconteceram antes do esperado. I've already visited 3 universities. Então, eu já visitei 3 universidades, tá? Então, already usado no meio da frase, sendo frase afirmativas, ok? We also have ever and never. We can form the negative of the present perfect with not or never. Então, no present perfect, nós formamos frases negativas usando o not ou usando o never. He has never watched a horror movie. Então, ele nunca assistiu um filme de terror. To form questions, we change the order of subject and auxiliary. Então, para formar as perguntas, nós temos que inverter a ordem do sujeito e do auxiliar. Então, aqui, have you ever read a Harry Potter book? Então, você já leu um livro do Harry Potter? Yes, I have. No, I haven't. Isso com o never. We can use ever and never with the present perfect when we talk about life experience. Então, nós usamos ainda no present perfect o ever e never para falar de experiências da vida, experiências que tivemos. Ever means at any time in the past. Então, ever significa algum tempo no passado and we use it in questions. E ele é usado nas perguntas. Have you ever climbed a mountain? Você já escalou uma montanha? Ele quer saber se alguma vez na sua vida você já escalou uma montanha. E never means at no time in the past. Em nenhum momento, em nenhum tempo no passado. We use it with a positive verb. Então, ele é usado com um verbo afirmativo, um verbo positivo. I've never read The Goblet of Fire. Então, aqui, ó. I've never read, eu nunca li. Ok? So, let's go back to page 35 and continue our exercise. Back on page 35, we have a listening. Listen to the whole conversation and complete the summary with the words in the box. Então, nós vamos ouvir o listening e depois completar o texto com as palavras aqui do green box, do quadradinho verde. Hey, Nick, has that show ended yet? Yes. Well, come here and look at this. What is it? I've just found this great site. It has tons of online courses. There's a video here. Listen. Have you ever thought about starting your own company? Then start today.
Through videos, activities, and quizzes, our 6-part course will help you understand how a business works and give you everything you need to succeed. Learn new skills, share ideas, and develop a business plan. Why delay your dreams? Sign up now to start your business. So, what do you think? How much is it? It's free. No. Yeah, and the professors are all from top universities like Harvard, MIT. But it's all online, isn't it? Yes, it's a MOOC. A MOOC? I've never heard of it. It sounds like an animal to me. It means massive open online course. Basically, you do everything online. There are videos, exercises, and these ones are all free. We still haven't made a business plan, you know. This could really help us. You give a presentation on your business plan at the end and then get a certificate signed by the professor. But you don't actually have a class. It's only online? Yes, what's wrong with that? I'd rather be in a class with people. It's more fun. But you can do this when you want. It's more convenient than having to attend a class. I'm being serious, Nick. I've already decided to register. Don't you think it's a great idea? Well, it can't hurt to try. Let's do it. Great. We can learn together. So every time she's trying to persuade him to take the online courses, né? Então, todo tempo ela está tentando convencê-lo a ter essas aulas online. Exercise 7, listen again. Choose the correct answer. Number 1, Nick and Mandy are at work or at home. Então, vocês vão circular aqui qual é a resposta correta de acordo com o listening, ok? Exercise 8, think about the last time you persuaded someone to do something. Então, pense na última vez em que você convenceu alguém a fazer algo. What was it? O que foi? And what did you say? O que você falou para essa pessoa? Como você conseguiu convencê-la? 9, look at this sentence from the conversation, then complete the rules in the grammar box. Então, aqui, ó, foi a frase que nós fizemos. A teacher começou pela grammar, on page 161. Então, era esta parte aqui, ok? Eu só achei melhor colocar lá porque tinha mais informações. Exercise 10, choose the correct answer to complete each item. Então, aqui vocês vão escolher entre uma ou outra palavra para completar a frase. I've already, still, or yet read more than 50 books using my e-reader. Então, qual dessas 3 palavras se encaixam na frase de acordo com as regrinhas da gramática lá na página 161, ok? Exercise 11, complete the text with just, already, yet, ever, never, and still. Então, vamos completar o texto usando uma destas palavras. Just, already, yet, prestando atenção em quais vão no meio da frase, quais vão no fim, quais palavras são usadas nas perguntas e assim por diante, ok? Next page, what was that? So I will play the video for you and then we need you to answer the exercises, okay? Let's watch it. So, for Monday, please read pages 416 to 452 in your art history books. Have a good weekend. Sorry, I didn't quite catch all the pages. Oh, 416 to 452. I see. Thank you. Hey, what was that about the reading? Sorry, what'd you say? What pages did you tell us to read? 460? Oh, no, 416 to 452. Got it. I've already read those pages. Sorry? Never mind. Okay. Bye.
supermarket yet? No, I haven't. Almost there. Great. Could you buy some butter, milk, and eggs? Sorry, eggs? Right. We haven't got any butter, milk, or eggs. Okay, butter. Also milk and eggs. No, not buttermilk. Butter and milk. Oh, I see. Sorry. I just lost it. What was that? Pancakes. Okay. Buttermilk pancake mix and butter, milk, and eggs. So that was the video. Watch the video and answer the questions. What did Max ask his teacher to clarify? Então, aqui nós temos a pergunta do Scene 1 and Scene 2. Tá? De acordo com o texto, então, o que o Max perguntou para a teacher, o que ele não entendeu e perguntou novamente. Real words getting clarification. When you are listening to someone, you can show you understand by saying things like, I see, got it, okay, and uh-huh. Então, quando você está ouvindo alguém, você pode representar, você pode dizer que você está entendendo, dizendo, I see, eu entendo, I got it, entendi, ok, and uh-huh, que é bem informal, né? When you don't hear or understand something, you can let the other person know you need clarification. Então, quando você não escuta ou não está entendendo, você precisa, a pessoa que está falando precisa entender que você precisa de uma explicação melhor. The language used can depend on the amount of clarification you need and the situation. For example, shorter and more direct expressions like what or can be used when you need a simple clarification. Então, quando nós precisamos de uma explicação simples, nós podemos perguntar what, o que, or, dependendo sempre de quem é a pessoa que você está falando. Can be used when you need a simple clarification. When you need a bigger explanation or are with people you don't know well, you need to ask in a less direct and more polite way. Então, quando você está conversando com alguém que você não tem muita intimidade, ou uma pessoa que você não conhece, você precisa perguntar de uma maneira mais educada, uma maneira mais formal. Então, para isso, nós podemos usar Could you go over that again, please? Poderia voltar ou falar novamente, por favor. Adding please and sorry makes your question more polite and respectful. Então, colocando, né? Please ou sorry, acrescentando please and sorry na sua pergunta, deixa ela mais formal, mais respeitosa, né? I'm sorry, but would you mind explain that? Então, aqui me desculpa, mas você poderia explicar novamente? Ou explicar aquilo, né? Do you think you could say that again, please? Então, você acha que poderia dizer novamente? Por favor? Então, sempre levando em consideração quem é a pessoa a qual você está falando, ok? So, sorry for that, let's go back to our lesson. Next video from next lesson. Next page, we have a listening, contractions with S and I. When we speak, we often join words together using contractions. Então, quando nós falamos, geralmente nós juntamos uma palavra na outra. For example, as an auxiliary has contracts to S. Então, aqui o has, nós contraímos para um S só apenas. O som, quando nós ouvimos, parece apenas da letra S. Life's taught me to be kind. Então, aqui, after an unvoiced sound, S is pronounced as S. Life's taught me to be kind. Então, aqui nós damos uma ênfase maior ao life. Seria o has aqui, mas ficou só lives. He's learned many things. Mesma coisa aqui, o has, que é o ter, after voiced sound, is pronounced as Z. He's learned many things. Então, aqui novamente é o verbo
To have, né, o has, contraído. I've learned to be patient. And the auxiliary have contracts to after a vowel sound. I've learned to be patient. Em vez de I have learned, I've learned. É o have aqui contraído só com o som de V. Ok? Let's continue. Find the contractions. How is each contraction pronounced? S, Z or V? Então, de acordo com as frases, qual é o som que nós temos aí? De S, Z or I? De V. Ok? Let's listen and check our answers. 1, We've. 2, Pat's. I've. 3, Henry's. 4, you've. 5, It's. They've. Ok. Exercise 3, listen again and check your answers. 4, listen to the sentence again and then repeat. So repeat the sentence. 5, read the life lessons. Then listen to which life lesson do you think he's learned? Então vamos ouvir ao listening e verificar quais dessas lições ele aprendeu. Well, I've learned the hard way, that's for sure. I'm 35 now, and I've been the owner of my own business for 10 years. I was only 25 when I started my food delivery company, and I've worked hard ever since. In my 20s, I spent evenings, weekends, and holidays working. Although I became successful, I wasn't happy. I didn't have time to see my friends or family, and I never took vacations. I was lonely and tired most of the time. So, for the last couple of years, I've lived my life differently. I've learned to relax and enjoy myself. I hired more employees to do the work, so I can take time off. I've traveled to exotic places, and I've started some new hobbies. I have guitar lessons, and I've joined a baseball team. I've even registered to do an online meditation course. It took me a long time, but I finally realized that life isn't just about work. I'm much happier now. So, what lessons did he learn? Então, quais foram as lições que ele aprendeu? Make an X on each lesson. Só fazer um xizinho em cada uma das lições. Listen again and answer the questions. Então, aqui nós vamos responder as perguntas de acordo com o listening. Speaking, describing experience and events. Então, nós vamos descrever experiências e acontecimentos. When you want to refer to a specific event or experience, it's a good idea to use a specific time phrase to describe when it happened. Então, quando você vai se referir a um acontecimento específico, uma experiência, uma ideia, nós podemos usar uma frase específica, né? Algo que descreva o tempo exatamente quando e como isso aconteceu. For example, I was 25 when I started my company. Então, aqui eu tinha 25 anos quando comecei o meu trabalho, a minha empresa. I got married 5 years ago. Eu me casei há 5 anos atrás. When you want to describe a longer experience or talk more generally, you can use time phrases such as. Então, quando você quer descrever uma experiência maior ou falar mais genericamente, nós podemos usar as frases temporais. In my 20s, aqui nos meus 20 anos, I spent a lot of time working. Eu passei a maior parte do tempo trabalhando. Então, aqui ele não especificou 20 quantos anos, né? Ele só quis dizer quando ele tinha 20 anos, nesse período.
Over the last few years, I've learned a lot. Então, aqui, ó. Nos últimos anos, eu aprendi muito. I've had a lot of fun recently. I've joined a dance class and I go every week. Então, aqui, ultimamente, né? Ele tem se divertido muito. Porque se inscreveu num grupo de dança, tá tendo aula de dança e vai todas as semanas. Be sure to use the correct tense. Então, aqui, ó, nós temos que ter certeza em usar essas frases. Over the last few months, I did a lot of things. Então, over the last few months, nós não podemos usar o verbo aqui, ó. O did. I've done, sempre no present perfect. I've done a lot of thinking about my future. Então, aqui, nos últimos meses, eu tenho pensado muito sobre o meu futuro, tá? Então, geralmente, quando usamos essas frases descrevendo um tempo, uma experiência, nós usamos o verbo no present perfect. Sempre I've. Aqui é o I had. I've. Ok? So, I think that's all for today. If you have any questions, please let me know. And next class, we are going to have some review exercise. Miss you guys. Hope to see you soon. Bye-bye.